Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Lundi, ça va ouvrir un peu, le temps, ça va améliorer un petit peu et tout ça. D'accord, alors, صباح الخير. إن شاء الله تكونوا بخير أصدقائي الحلوين. حبيباتي اليوم رح أعمل لكم أكلتين، واحدة بالدجاج وواحدة بالسمو، بالسلمون. سلمون فيمي يعني مدخن مع سلمون عادي، سلمون صحيح يعني فري. أنا شوي فرنسي وعربي عم بخربط شوي، معلش تحملوني. D'accord. Alors, et je vais faire des poulets. بدي أعملكم دجاج مع الفطر. Je vais faire deux recettes avec les poulets. On peut mettre des blancs de poulet ou des cuisses de poulet comme vous voulez. Ou un poulet entier, on va couper en morceaux. C'est comme vous voulez. Alors, et je vais faire tartare de saumon. Alors, je vais commencer avec les poulets. أنا رح أعملكم دجاج ما بتفرق، بدكم دجاجة كاملة مقطعة أو صدور دجاج، ما بتفرق اللي بدكم اياه تحطوه. القطع الدجاجة اللي بتحبوها بتحطوها. هلا حطيت 4 أنا كويس دو poulet. Je vais mettre un peu de lait entier. هلا بدي احط حليب مع الدجاج شوي، voilà. حليب ما يكون دسم. Et je vais mettre bouquet garni, un peu de bouquet garni, un petit peu. هيدي زعتر مع شوية بهارات يعني ممكن تحطوا بس زعتر، ممكن زعتر يابس. أنا هحط شوية حد، شوية بودرة فلفل حدي، هحط فلفل طبعا، des poivres, un petit peu de piment, poudre de piment. Ça me... Voilà, poivre, un peu de cette épice, شوية بهارات، وشوية ملح صخري، du sel, et je mélange tout un petit peu comme ça. Je laisse un petit peu une demi-heure, 1 heure reposer dans le frigo, c'est pas mal. Mais moi je vais commencer ma recette tout de suite. هالشي اللي عملته حليب مع بهارات والملح وكل شيء وشوية زعتر، بحسن حطهم بالبراد شوي ساعة وبعدين ابدا شغلي. بس انا هلا رح ابدا شغلي فورا، مو مشكلة. حطيت شوية طحين.
هلا راح احط بالبلاك تاعي Je vais mettre un petit peu de l'huile d'olive, زيت زيتون et un petit morceau de beurre et je vais chauffer شوية زبدة معلقة زبدة مع زيت زيتون راح اخليهم الزبدة مع الزيت. J'ai mélangé le beurre avec l'huile d'olive. Alors maintenant, je vais mettre mes poulets. هلا بدي احط دجاجاتي. راح احطهم بالطحين وهيك. لكم بالطحين. بحطهم بقلب الزيت. أنا قلت لكم اللي بدكم إياه حطوا بوليه قطع بوليه اللي بدكم إياها صورة خودة اللي بدكم إياها. Vous voulez mettre les morceaux que vous voulez comme poulet. نقلب شوي. Voilà. خليناهم منيح. خليناهم منيح. هلا بقطع بصلة قطعة كبيرة. هحط بصل اثنين. أنا بحب البصل، إذا بدكم أقل بصل مو مشكلة. حط Je vais mettre 2 oignons coupés comme ça en grands morceaux. Comme ça, voilà. Moi j'aime les oignons beaucoup. Si vous voulez mettre plus, moi c'est pas grave. Je vais mettre des ails comme ça. Je vais mettre tourne. Voilà. Et des pommes de terre. Je vais mettre un peu les batatas. أنا هحطها بقشرة أكتر. طبعا تغسلوها منيح حطوها. Je vais mettre des pommes de terre. Voilà. Un peu. Je vais mettre un peu de sel. Du poivre.
et des feuilles de laurier. Voilà. هذا ورق Alors, j'ai mis des oignons, des pommes de terre et je vais mettre un peu de champignons. Je vous ai dit, j'ai mis des ورق voilà. حطيت ورق غار وححط شامبينيون فطر نوع الفطر اللي بتحبوه. انا هون جيني شامبينيون de Paris et un peu de cèpe. انا حطيت شامبينيون ابيض اللي موجود عندنا بسوريا. الشامبينيون الابيض الموجود يعني اللي عندكم يا شامبينيون ممكن تستعملوه او اي نوع ممكن تستعملوه فطر. J'ai mis moi deux sortes de champignons. Champignons de Paris et cèpe. J'ai mis dedans, j'ai coupé en morceaux et j'ai mis dedans avec les oignons, voilà, tout ça. Et maintenant, je mets un peu d'eau. Avec l'eau, voilà. Voilà, un verre et demi d'eau. Et on va fermer. Et on va laisser cuire. Ça prend à peu près une heure et quart, voilà, à peu près. Voilà, le temps que les poulets s'accueillent, je vais vous faire tartare de saumon. Une recette très très bonne française. قبل ما يستوي الدجاج راح اعملكم اكله فرنساويه بالسمو بالسلمون وسمون فيمي وسلمون. يعني سمون مدخن ميلونج مع السمون عادي. خدت قطعتين saumon, j'ai pris salamone, j'ai pris deux petits morceaux de saumon et j'ai coupé en très fin. Voilà. سلمون عنا يمكن بالشام سلمون أكيد سمك السلمون. Voilà, des saumons hachés, comme ça, hachés de saumon. فرمت قطعت السمون. وهلا بدي اخذ سمون دخان. نحن نشتري هيك un morceau de saumon fumé. Alors, je vais mettre dans un plat. Voilà, ça c'est le saumon. Et maintenant le saumon fumé, je vais hacher aussi en petits morceaux. فumé. حداس سلمون مدخن. Voilà.
بدي احط انا بحاجه ححط شويه مخلل. هيدا مخلل مساوى مع الفينيغرا مع الخل، شويه مخلل مع الخل هيك قصيتهم صغير. انا بحاجه لموتارد وبحاجه لكابخ وبحاجه اوسي لقطعه قطعه تفاحه صغيره، بوم اخذت un petit morceau de pomme et citron vert, ciboulette et échalote. J'ai pris une échalote، بصله صغيره وسيبولات. هاي بصله ححطها حطيت بصله صغيره وهي السيبولات كمان والمخلل الكورنيشون. رح اقطع التفاحه. je vais couper les un petit morceau de pomme verte un peu acide. يعني التفاحه بدها تكون شوي حامضه مو كتير حلوه اذا موجود. المهم j'ai coupé les pommes aussi en morceaux. Voilà. حط شوية كابخ. عادة الكابخ بناكله مع السمك. On mange le capre toujours, alors ça se marie avec les poissons. On mélange. On met un petit peu de citron verte. Voilà. Une petite comme ça. Et une cuillère de moutarde. معلقة صغيرة مoutarde. حطيت نص ليمونة كمان ورح احط شوية فينيغر خل شوي حلو balsamique, un petit peu de vinaigre balsamique blanc, un petit peu, voilà, comme ça. Et aussi l'huile d'olive, un petit peu quand même, voilà. Je vais mélanger tout. On mélange bien. نحركهم منيح مع بعض. Normalement, cette recette, on le mange l'été. Et là, comme l'été s'approche, cette recette est très bien. هالأكلة بناكلها عادة هون بالصيف. كتير طيبة. حاولوا تجربوها. هنشوف البوليه تبعنا. وهلا أكيد الدجاجات استووا. Les poulets ça cuit, je dis que ça a besoin à peu près 1 heure pour le poulet. Mais ça y est, c'est fait. Je vais vous dire quelque chose là, les muguets, c'est le temps de muguet, le mois de mai. Ça sort bien sûr dans la forêt, c'est magnifique, ça sent très très bon le mois de mai.
عندنا ورد مشهور كتير بمدينة رامبوليه، بيطلع بالغابات طبيعي سوفاج، بيطلع بالأرض، ريحته طيبة كتير وبيشبه الياسمين تبعنا وبيفحك بكل الغابة. بنروح بنقطف على طول مشان نزين بيوتنا وتطلع ريحتها طيبة بشهر 5. يلا الدجاجات تبعنا استووا، رح نشوفهم كيف. هاي الأكلة طيبة كتير 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 ومقبولة كتير برمضان. نورجيكم الدجاجات. أنا قلت لكم فيكم تختاروا أي قطع بدكم من الدجاجة. حقيم ورق الغار. J'ai enlevé les feuilles d'oreiller. Voilà, tout va bien. Bien. Voilà. هدول هيك. بدها تطلع هاي. ما بدها، معلش. يلا. هاي دجاجاتنا خالصين. فوالا الدجاجات. نحط شوية، أنا حطيت شوية زعتر بقلب الطبخة وقت طبختها. J'ai mis du thym à peu près sec dans la sauce quand j'ai cuisiné le poulet. Là, je mets un peu de thym frais. Voilà. Et des coriandres aussi. Quelques coriandres aussi, c'est bon avec. Voilà, comme ça. Je vous ai dit qu'il faut avoir toujours des vers chez nous. Des basiliques, des coriandres, des thym. Voilà, toujours pour décorer un peu les plats qu'on fait. Là, j'ai fait les saumons, vous avez fait les saumons que j'ai fait, des tartares de saumon. السمك اللي عملته نسيت لكم انه بده شويه حد exotique chinois, chili, il s'appelle. Alors, j'ai oublié de mettre, je vais les mettre maintenant. Comme ça, et un peu de poivre aussi. Voilà. Et là, je vais vous montrer comment on servit cette recette froide. C'est très bon l'été, très très bon, frais et très très bon. Comme ça. Voilà, c'est fait. On met un petit peu de ciboulette, tomate et une basilic. Voilà, on lui met 2 comme ça.
regardez, l'entrée est prête. Ça y est. Voilà les poulets avec des pommes de terre, d'oignons. Et l'entrée, c'était les tartares de saumon. Saumon. Alors, si vous... إذا ما عندكم سمك saumon مدخن، معلش بيصير بسمك سمك نقطع ناخده من عند سمك سمو ومنقطعه وبنعمل الصوص فيه. وشفتوا كيف حطيت له كتير شغلات. فيكم تحطوا اللي بيعجبكم، يعني ممكن نحط كمان بقلبه دي tout ce qui est frais en été, on peut ajouter dedans. Alors, merci beaucoup et à bientôt. شكرا لكم لأصدقائكم، وإن شاء الله بنلتقي بحلقة تانية.